बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं हम समझते हैं कि खुदा हमें ऊपर से देखता है, दर हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। अक्सर लोग खुदा को आसमान पर बैठा हुआ समझते हैं, जैसे वो हमें ऊपर से दूरबीन के साथ देख रहा हो, जैसे कोई बादशाह हो जो अपने तख्त पर बैठा रियाया के आमाल नोट कर रहा हो। हम समझते हैं कि वो सिर्फ हमारी हरकतें देखता है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं, रोज़ा रख रहे हैं या नहीं, लोगों से अच्छा सलूक कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि खुदा हमारी हरकतों से पहले हमारे दिल को देखता है। वो उस नियत को देखता है जिसके साथ हम कोई अमल करते हैं। वो हमें ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से देखता है। वो उन ज़ख्मों को भी देखता है जो हमने किसी को दिखाए बगैर चुपचाप सहे हैं। वो उन आँखों में छुपे आंसुओं को भी जानता है जिन्हें किसी ने नहीं देखा। वो हमारी बेबसी को, हमारी उलझनों को और हमारे सवालों को जानता है, उन सवालों को जो हम किसी इंसान से भी पूछने की हिम्मत नहीं रखते। खुदा के लिए हम सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूहें हैं। वो हमारी चालाकियाँ, हमारे दिखावे और हमारे बहाने सब कुछ छान कर सिर्फ सच देखता है। वो जानता है कि हम क्यों गिरते हैं, कब गिरते हैं और कैसे गिरते हैं। वो यह भी जानता है कि हम कब माफ़ी मांगते हैं, सिर्फ ज़ुबान से या दिल से। जब कोई शख्स कहता है मैं टूट चुका हूँ या अल्लाह, तो लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन खुदा उसी लम्हे उसे सबसे ज़्यादा करीब कर लेता है, क्योंकि खुदा को वो दिल पसंद है जिसमें गुरूर नहीं, सच्चाई हो। वो दुआ की खूबसूरती को अल्फाज से नहीं, दिल की हालत से परखता है। वो जानता है कि किस दिल में रियाकारी है और किस दिल में तलब। वो जानता है कि कौन सिर्फ मांग रहा है और कौन रब को खुद मांग रहा है। यही राज है कि बाज़ दुआएं लफ्ज़ों के बगैर भी कबूल हो जाती है और बाज़ दुआएं बहुत खूबसूरत अल्फाज के बावजूद लौट कर वापस आ जाती हैं, क्योंकि अल्फाज खुदा तक नहीं पहुँचते, दिल पहुँचता है। लिहाजा अपने अमाल से ज़्यादा अपने दिल को साफ़ करो। लोगों को खुश करने से ज़्यादा अपने अंदर के खुदा को राज़ी करो, क्योंकि वह तुम्हें वहाँ से नहीं जहाँ से तुम खड़े हो, बल्कि वहीं से देखता है जहाँ तुम असल में हो, अपने दिल के अंदर। कहते हैं मौत का जायका सब ने चखना है, मगर ज़िंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। हम सब जानते हैं और कुरान भी है, कुल्लु नफ्सिल जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लेकिन यहाँ असल सवाल यह नहीं कि मौत आएगी या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या हमने ज़िंदगी का जायका चखा? क्या हमने जीने का असल मतलब समझा? क्या हम सिर्फ दिन गुजार रहे थे या हमने वाकई कभी ज़िंदगी महसूस की? क्या कभी सूरज की रोशनी को, बारिश की बूंदों को, किसी के साथ खुलूस को, माँ के हाथ के खाने को, किसी गरीब की दुआओं को या सजदे की आंखों से बहते हुए आंसुओं को दिल से जिया? ज़िंदगी का जायका किसी किसी को क्यों नसीब होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ जिंदा होते हैं मगर जीते नहीं। हम मशीनों की तरह काम करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़, मुकाबला, हसद, ख्वाहिशें, दिखावा। ज़िंदगी गुजर जाती है और सब थमते हैं तो दिल में खला होता है, एक बेसुकूनी, एक अधूरापन। असल ज़िंदगी वह है जिसमें आप महसूस करते हैं, जिसमें आपके अंदर शुक्रगुजारी है, मोहब्बत है, ईमान है, राब्ता है अपने रब से, अपने आप से और इंसानों से, जिसमें आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, किसी के दुख का सहारा बनते हैं और रात को सोकर दिल में सुकून होता है कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी का दिल नहीं तोड़ा और मैंने अपना वक्त सिर्फ खुद पर नहीं लगाया, किसी के काम में भी आया हूँ। ज़िंदगी का जायका वह है जब आप एक लम्हे को पूरी शिद्दत से, शोर से और दिल से जीते हैं, जब आज़ान की आवाज़ दिल को चीर के अंदर उतरती है, जब सजदे में आँखों से आंसू निकलते हैं
اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے کام سے کسی کی زندگی بدلتی ہے، جب آپ بغیر کسی غرض کے کسی سے خلوص کرتے ہیں، یہ سب لمحات ہیں جہاں زندگی جیتی جاتی ہے۔ زندگی کا ذائقہ تب نصیب ہوتا ہے جب آپ حاضر دماغ ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے ذکر سے دل کو زندہ رکھتے ہیں، جب آپ اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ دنیا کے شور میں کھو جائے۔ موت یقینی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن زندگی، اصل زندگی وہ تو چند لمحوں میں سمٹ جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ نے کتنے سال جیے، سوال یہ ہے کہ کتنے لمحے جیے، شور سے، محبت سے، مقصد سے۔ اللہ کرے کہ ہمیں صرف موت کا ذائقہ نہ چکھنا پڑے، بلکہ زندگی کا اصل ذائقہ بھی نصیب ہو، وہ ذائقہ جو سجدے میں ہے، شکر میں ہے، محبت میں ہے، اور ختم ہو جانے والی دنیا سے دل اٹھا کر باقی رہنے والی چیزوں سے جڑنے میں ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ زندگی میں ہم سب پر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اللہ کی خاص مہربانی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں بے وقت کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، کبھی کسی اندھیرے لمحے میں دل میں روشنی ڈال دیتا ہے، کبھی ہمارے رزق میں، صحت میں، عزت میں یا سکون میں برکت دیتا ہے، اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن وہ پردہ پوشی کرتا ہے، ہم بھٹکتے ہیں لیکن وہ ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس کی مہربانی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ رب جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، تو کیا ہم جو نہ دلوں کو جانتے ہیں نہ نیتوں کو، ہم دوسرے انسانوں پر رحم کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی صرف ایک انعام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اگر وہ تجھے دولت دے رہا ہے تو یہ موقع ہے کہ تو کسی فقیر کا ہاتھ تھامے۔ اگر اس نے تجھے علم دیا ہے تو یہ وقت ہے کہ کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دے۔ اگر اس نے تجھے سکون دیا ہے تو کسی پریشان حال کو تسلی دے۔ یعنی جب وہ رب تجھ پر مہربان ہے تو وہ تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا آئینہ بن جائے، اس کی مخلوق میں اس کی صفات کو بانٹے، تو بھی محبت کرے، معاف کرے، سنوارے، سہارا دے، درد بانٹے۔ یاد رکھ، جو شخص دوسروں پر مہربان ہوتا ہے وہ خود کے دل کو بھی نرم رکھتا ہے۔ ایسا شخص اندر سے مضبوط اور باہر سے خوشبودار ہوتا ہے۔ مہربانی کرنا کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو ایک انسان کو عطا ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں پر مہربان نہیں ہو سکتا وہ دراصل اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں جانتا۔ اللہ جب ہم پر مہربان ہوتا ہے تو وہ ہمیں قریب بلا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، جیسے میں تجھ پر رحم کرتا ہوں تو بھی میرے بندوں پر رحم کر، کیونکہ مہربانی ہی وہ زبان ہے جس میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بس اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مہربانیاں تیری زندگی میں کبھی ختم نہ ہو تو بھی اس کے بندوں پر مہربانی کرنا نہ چھوڑ۔ یہی اصل عبادت ہے، یہی بندگی کا سب سے حسین روپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک رکھنے، زندگی کو شعور اور مقصد کے ساتھ جینے اور اس کی مخلوق پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔